person in terms of his physical energy and his capacity to keep on going. And that in itself, I think, is what moves things in this country at the moment. I think that, all things going well, he'll go down in history as the man who put Indonesia back together, the man who took it from the brink of disaster when it seemed that the whole thing would fall apart. It doesn't stop. It's like one schedule after another, one meeting after another, and he doesn't give us time to breathe, basically. He wears us out. Really, he made us, tired all the time. But he himself just keeps on going. We still have many problems. I think before being threshed out, those problems will still make the investors to be doubtful about it. 60-year-old Abdul Rahman Wahid is in charge of one of the world's most fractious nations. He's guiding 210 million people through historic and traumatic change. So in this we have to be careful. Despite the pressure of that job and his own precarious health, the President still has time to visit an old and ailing friend. Abdul Rahman Wahid is no stranger to hospitals. He's a stroke survivor and he's clinically blind. But we're visiting Jakarta's Central Hospital to see Umar Khayyam, one of Indonesia's most venerated nationalist writers. Their shared ideal of a proud nation has been weakened by years of violence and corruption. But where one man is succumbing to the frailties of old age, the other is steadfastly refusing to give in to his own physical problems. Wahid is hoping his eyesight will be helped with a daily course of Chinese herbs administered through this cannula. As Indonesia's latest leader, Abdul Rahman Wahid is variously accused of being erratic, volatile, abrasive and politically clumsy. But there does seem to be method in the muddling ways of this blind Muslim cleric. It's already late in the day, but Indonesia's president still has several more hours of crucial work ahead of him. He's on his way to a secret meeting. It's a meeting so sensitive it's been called not in the presidential palace, but in the president's private family home on the outskirts of Jakarta's southern suburbs. This is the President's 17th such meeting, with student and religious leaders from the rebellious breakaway province of Aceh, and one at which he's keen to portray himself as an equal and a man prepared to listen. Saya di Komisi C tadi yang pimpin Ali Maskur Musa, dia yang perjuangkan Ali Maskur Musa. Dia yang perjuangkan masyarakat saya Sabang masuk juga dalam komunikasi supaya DPR menindaklanjuti. Hanya Presiden mengamankan Aceh, the restless precinct at the northern tip of his archipelago, is one of Wahid's most difficult issues. Inspired by the ultimate outcome in East Timor, Acehnese are pressing harder than ever for independence, a campaign that left 93 dead in January alone. Uruslah Aceh dulu sampai selesai gitu deh. Nah sudah itu Anda gantikan. Nah yang udah Anda tidak usah khawatir karena yang Anda. This scene of apparent conciliation would have been inconceivable under strongman Suharto. He kept a lid on Aceh with savage military repression. Wahid wants to keep the resource-rich province as well. National stability depends on it. But all he wants to use are words and wily diplomacy.
dikit Pak. Saya mesti ngomong dulu sama panglimanya ini. Kalau enggak tersinggung. Pak Amir. Iya. Gus Dur itu kan seorang yang humanis ya, humanis yang religi. Jadi saya melihat ya kalau selama yang saya kenal ya, beliau orangnya sangat familiar, sederhana, terus mau mendengar omongan orang lain ya. Jadi sangat komunikatif. Yang selama ini saya mengikuti beliau udah. Beyond Aceh, the ties that bind this disparate nation together are fraying on many fronts. Here in Indonesia's far east province of West Papua, formerly Irian Jaya, Papuan locals are demanding a greater share of the area's rich resources, and that's fueling demands for independence. Elsewhere in the east, the Maluku Islands and their centrepiece Ambon have been a bloodbath of hatred between Christians and Muslims. There have been extraordinary scenes here, a port filled with refugees desperate to leave, villages razed, and an army accused of inaction, even complicity. They look at Ambon and they look at Aceh and they say the president and the government isn't doing enough. Well, of course, we have to be careful. You see, we know how to deal with the matter, sometimes slowly and later quicker. So what do you think is causing the problem in Ambon? A bunch of politicians began to change the situation. Previously, the balance of government was that, you see, between the Christians and the Muslims, you see, the division of the so-called quote-unquote spoils will be even. But then came Habibie, came Suharto, when they both tilted toward Islamic groups. Then they did the terrible thing of taking over all the so-called important Christian positions in the province. And so head on into Indonesia's great disgrace, where many of his fellow politicians would fear to tread. Abdul Rahman Wahid last week touched down in what can only be described even now as enemy territory, East Timor. With the heat barely out of the militia-led slaughter here, not surprisingly, there was protest. It was a bold move for a frail Indonesian, and while one simple visit could never absolve Indonesia of the terrible sins it committed here, his act of contrition was brave and historic. Atas apa yang buruk telah terjadi di masa lampau, baik kepada keluarga dan teman-teman korban Santa Cruz serta teman-teman dan keluarga dari mereka yang dikuburkan di Taman Pahlawan ini. Dua-duanya adalah korban dari keadaan yang tidak kita kehendaki. The fact that he's going to East Timor soon after the killing, the destruction of East Timor, with the hardliners still resentful over the loss of East Timor, shows also his goodwill, his courage. Wahid's overture here may also help mend his nation's relationship with Australia, even though the president's still testy about how his neighbour played the independence ballot, which sparked the bloody upheaval. It's not John Howard, that is the Australian government. They used unbalanced policy vis-à-vis the integrationist in the plebiscite. For me, it's not important whether they decided to go, you see, the Timorese, to go to be independent or not, or I don't care. But the process itself has to be, you know, to be in a way without any mistake, without something wrong.
At the Sea of Knowledge Islamic boarding school, time hasn't changed tradition. It was here in the small town of Jombang, East Java, the man they now call Gus Dur started his education. But his old schoolmate Amanullah, now head religious teacher here, remembers a mischievous truant who sometimes failed grades. Biasanya kalau sudah bosan ya film itu ya nyari teman-teman yang lamanya itu biasa guru-guru ya muridnya termasuk Gus itu dia terlalu cepat memahami itu ngerti gitu loh sehingga dia malas kalau sudah gitu paling ini yang akan diajarkan dan dia sudah ngerti itu akhirnya sering bolos nah, karena sering bolos itu akhirnya dia tidak naik. It was not the sort of behaviour expected of a boy with a deep clerical heritage. Both grandfathers and his father were Muslim scholars. Gus means the son of a religious teacher, Dur, a friendly contraction of Abdul Rahman. Gus Dur's father became independent Indonesia's first religious affairs minister. But in 1953, tragedy struck and the wayward boy was forced onto the straight and narrow. He was in a car with his dad driving to an NU meeting outside Jakarta. The car was struck from behind. His father was fatally wounded. He was only 12 years old. And his mother effectively said from that point on, look, you know, you come from an impressive lineage. You've got a lot to live up to. Your father's mantle is yours now. Amanat Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. After studies in Cairo and Baghdad, Gus Dur returned a moderate, worldly and reformist teacher. Mamnu'ut tuhul. Tuhul sekarang lain sama tuhul dulu. Tapi dia tidak ngerti jadi ngomong sama temennya. Masya Allah, orang sini buas-buas ya. Kenapa Yai? Kenapa Yai? Nah ya, tuhul saja di tengah jalan. As an outspoken Muslim cleric, he quickly rose to lead these men, the Muslim teachers who make up the world's largest Islamic organisation, the 35 million strong Nahdlatul Ulama, his eventual springboard to presidential power. He now runs the country with the same disarming, earthy humour with which he ran the mullahs. But for years his liberal views clashed with Suharto's iron fist control, a dangerous game indeed. I remember one time when I was still in junior high school, and he told me, he said, you know, just be prepared if someone would take me away and you won't see me again. My father said that there were an order from Suharto to eliminate my father. He was courageous in criticising Suharto. I think even back, you know, as chairman of Nahdlatul Ulama, he occasionally thought, well, if the chance comes, you know, what would I do as president? I think it really began to dawn on him after the fall of Suharto and the formation of new parties, this, you know, sudden efflorescence of new political activity. One of his first presidential initiatives was to overturn state repression of Indonesia's Chinese minority, a people often persecuted in the bloody power games of Jakarta's army-dominated elite. For the first time in Indonesia's independent history, Confucians are allowed to hold a cultural event publicly. And for the first time, a president is guest of honour. Dan mereka yang merasa terpanggil untuk itu juga harus memperjuangkan upaya melakukan koreksi tersebut. His concession to ethnic Chinese arose from a little hard-nosed economics. Comprising just 5% of the population, these people control 70% of the country's wealth. By returning their cultural dignity and celebrating diversity, Gus Dur has convinced ethnic Chinese to keep their capital in his Indonesia. At least this is an indicator
indicator that the government give us our human right, give us back our human right. As you know, our duty are the same with other citizens. Appeasing an oppressed minority is one thing, but curbing the power of Indonesia's oppressors is, of course, a much tougher assignment. Indonesia's Human Rights Commission has implicated former Army Commander-in-Chief General Wiranto in the East Timor killings. The Attorney-General is now deciding if he has a criminal case to answer. While that investigation is underway, President Wahid wanted General Wiranto to resign. Wiranto refused. For days, the President prevaricated, changed his mind and confused just about everyone with haphazard statements many took as weakness. He managed to confound everybody, and in the end I think the bottom line is he shows courage. He moves in a very shrewd way, playing chess with the generals. On the day of Wahid's return from a European trip, he backed down and allowed Wiranto to stay on as a minister. Many took the capitulation as a death knell for reform and accountability. But Wahid turned defeat into the greatest victory so far of his short presidency. The second day, in order to avoid the possibility of the International Court to preside over him because of his recalcitrant way of not following the orders to resign or request to resign, then so I said that I will not activate him, and that's what happened. A non-activated Wiranto meant suspended for the duration of the investigation. But in reality, Wiranto's public life is finished. Maka beliau telah mengambil keputusan. You've said also that he will receive a pardon if found guilty. Some people might ask what sort of justice that is. Oh no, that's an important one. I mean, he was a commander of the armed forces. So like President Suharto and the vice presidents, as well as commanders of the armed forces of that time, should be pardoned if they are found guilty. Otherwise, we will antagonize the institution. And I don't like to antagonize the army. On the face of it, Gusdur's preemptive pardon looks like a sop to a powerful and pervasive military. And yet, even those you'd have thought would be deeply opposed to a reprieve for Wiranto and the military leadership concede there's merit in Wahid's tactics. Let's remember, if there is a trial, Wiranto and all the other generals are going to be thoroughly exposed. For the first time ever in the history of Indonesia, that a whole gang of Indonesian generals are put on trial. And that is tremendously important. That is a tremendous political message with unpredictable consequences. So if Wahid believes that he should soften the political atmosphere by saying, don't worry, I will pardon you, but you go through the trial, well, the trial itself is going to be humiliating, a lesson to the generals. At the end of the day, I think what needs to be taken as the benchmark is that are we every day closer to the objective of civilian supremacy? And he delivers. And the whole issue regarding General Wiranto is precisely symbolic of that overall process. Penilaian pemerintah, maka
While he won his battle of wits with Wiranto, the unpredictable public statements he used to do it raised concern about his style. His major weakness is the way he miscommunicates. It's a great paradox or a great irony because he is a supremely gifted communicator, but sometimes he miscommunicates very badly, either because he's shooting from the hip or because he's not explaining his actions. Relations are again cool with his old religious rival, but important parliamentary ally Amin Rais, who backs Wahid but attacks what he calls flip-flop leadership. I think it is dangerous because if you have flip-flop leadership, and then the public will be confused. If you say A in the morning and then you say something else in the evening, and the day after that you say something else, I think the people will be confused and nobody can have good planning regarding the future. When you say that there are some people criticize him, you've got to know what kind of people actually criticize him, because the people, his constituencies, actually love him, love this kind of style, because they feel that they're close to him. We got people coming in here and they just sit here and eat with him here on the floor. I mean, and the paper is carried out as, you know, this is just one tremendous transformation from a palace that was not accessible to the people at all to one that people can actually feel that it belongs to them. On the presidential jet, Gus Dur shrugs off criticism of his unpredictable style. Let them confused. You know, because this is necessary. Because in this situation you have to do that way. You cannot go straight. I think even people close to him would sometimes say, look, it'd be good if he just, you know, slowed down and thought sometimes before making his statements. On the other hand, he's often proven right, you know, after due course of time. And at least some of the time the statements are very carefully calculated in order to test a response. I think maybe those of us who keep saying that where he's quite contradictory, maybe he's laughing at us, because he is consistent in this regard. What is important is that Wahid is consistent in terms of his support for democracy, for justice, for tolerance. He is an incredibly compassionate individual. That you can rest assured he's very consistent on that. So if he is ambiguous for tactical reasons, well, that is his strength. Maybe that's why he managed to be president. What is your message there to the military, that the fact that they can go to trial? Well, they have to be honest. I mean, between the military and the civilians, there is no difference. Both have to establish rule of law, respect for law. With the hardline generals on the back foot, Gus Dur's tour of duty continues apace. We're with him on another internal flight, one of many this week, this time to Indonesia's ancient capital of Yogyakarta in East Java. Keeping up a very busy schedule. It's part of his ongoing mission of public assurance. But the relentless schedule he's framed for himself raises another public concern, his health. This is a man who's suffered not one, but 2 strokes. He's also battling diabetes. Those strokes, quite amazingly, miraculously perhaps, didn't leave any permanent damage of consequence, but it means that there's the concern that there could be another stroke. As a consequence, his health is being monitored, his blood pressure is checked 3 times a day. You know, there's great attention given to just see that he's kept out of the danger zone that might bring on another stroke. Do you think you can keep up this pace, getting up at 4:30 and finishing at 12:30? Do you think people are worried about that? I hope that, you see, you know, when I feel something, that will happen with the sickness of that, I just stop. To cope with the crisis schedule, Gus Dur still rises early, very early, for his daily exercise. It's 4:30 a.m. and he's up and not quite running in the presidential gardens. It's a discipline he's followed since rising for the Islamic boarding school classes
where he first heard the collection of Muslim maxims he now uses to run the country and even applied to win power. To become a president. But Amin Rais also saw that if Megawati took the presidency, then the nation will be at civil war. And here he applied another principle to avoid trouble is more important or given priority over bringing good results. So both apply the principles, different principles of the same legal maxim, Qawaid al-Fiqh, and it ended up by myself being president and Megawati vice president. While he's coming to terms with his physical challenges, it's no secret this widely read scholar hopes one day to regain his eyesight. But it matters little to his political vision. If his performance so far is anything to go by, many in Indonesia hope he stays well enough to steer her through an unpredictable transition. The cost of his failure will be great. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. In a way. It looks like people are saying you're finished. You know, that your days are numbered, that the parliament is now against you, that questions about Megawati's support, etc. What's your message, first of all to parliament, but also to the rest of the world about your future? My message is that don't be misled by what seems to be the winning side. Yeah, no. I will never step down. I will be in the office. And, you see, I'm a Muslim, but if I'm not a Muslim, then I can bet with you. I will be here until the end of my term. But how can you rule the country with a hostile parliament which has now censured you like this? It looks like you've lost all support in the parliament. Well, hostile now. If you believe in a political process, there is a political process now that is taking place now that will make the parliament more understand of their own jobs, of their own duties and tasks. Yeah. Since they are used to Suharto, to Habibie and so forth, now they have to change their mind, and it takes time. Some parliamentarians have said that they don't believe, as I said, that you took any money, that you did anything very wrong, but they're worried about the style of management. If they think so, why don't they talk to me? If it's style, it can be changed any time. I'm not so gullible as not to listen to them. What's your reaction to the fact that clearly Megawati has allowed the PDIP to vote against you like this in the parliament? Yeah, that's her device of letting the steam out of the party. So now the steam has been out and it's okay. But she said through a messenger to me that last night that she will not entertain any kind of special session of MPR. So no impeachment? No, no impeachment. And you still believe that the Vice President is fully behind you? Oh, yes. Yeah, she's always behind me. Okay. Just ask her. If violence, which is starting, does erupt around the country, and if you lost the trust of the people because of that, would you then resign? No. That thing will never happen. That's what you think so. But I know that it will never happen. Will you call your people out on the streets to show the support you have? Not to the street, no. Letters, statements on the press, many things can be done without putting people into the streets. You see, a few days ago, I prevented 35,000 people coming to Jakarta to burn the DPR, MPR building. Crazy, you know.
If this gets out of control, violence-wise, and it can happen very easily, it's very dangerous right now. I don't talk in ifs. No, okay. Yeah, I believe I can handle the matter. And then we keep hearing about mysterious dark forces in Indonesia, etc. Who do you think was behind this spate of Christmas bombings? What was their motivation? Well, let's say the extremists. I don't name names. Extremists. The information links or seems to lead back to sections of the military again. When you mean section is informal guys, yes. But sections is it's conducted by the formally by the hierarchy, no. Mm-hmm. And what do you think is their motivation for such a terrible act? Well, they would like to maintain status quo. They would like their own presence in the government, so forth. Because they are deprived from, let's say, offices they think they are entitled to. So former ministers of government? Former ministers, former generals, former everything. But I can say to you that several people you have in mind should not be accused without any, let's say, lawful evidences. How much? General Wiranto, and then General Hartono, and then General Prabowo. It's easy to accuse them because they did, wrong things in the past. But not in this. I know this. I know this exactly. What's your greatest fear about the future if, for example, Parliament did manage to remove you? What does that mean for Indonesia? Well, I never entertained that idea. I know precisely that the Parliament will fail. Trying to make me step down from the presidency is very dangerous for the democratization process we have. All right. Thank you very much for your time. Thank you. Good luck in the battle ahead. Okay. No battle, because the battle is already won. Thank you very much. Okay. 2 weeks after the second Bali attack, and despite plenty of help from the Australian Federal Police, Indonesian authorities are still pursuing the culprits. But a familiar pattern has emerged. Asia's most wanted men, the so-called masters of disguise, Dr. Azahari and Nurdin Top, have been named as the masterminds. And once again, everyone is insinuating Jemaah Islamiyah is behind the bombs. That may eventually be proved correct, but so far no evidence has been produced, at least publicly, to back that claim. As we've shown tonight, after enduring years of state-sponsored terror, it's no wonder many Indonesians question what they're being told about this latest atrocity. You hear again the sources, the statements that it was carried out by Azahari and Nurdin Muhammad Top and radical Muslim groups behind it. Although what I heard that this actually shows a rivalry, an internal rivalry within the armed forces. George Adichandro didn't provide any evidence to back his allegation, but theories like this are hard to write off just yet. Former President Abdurrahman Wahid tried in vain to rein in the military, and it cost him the presidency. In 2003, just after the Marriott Hotel blast, he was clearly frustrated by foreign intelligence claims that JI were to blame. They can say whatever they want, but we are here. We live here, we know them. But I will say who. But you know who it is, you think? No, I don't know. When I said that, that means that we cannot, we cannot know the truth about that.
But that's a problem always. But that bomb has been... You see, it's similar to that belongs to the police. So, you know, it's a problem for us then. So every bomb there until now. So what about it belongs to the government. Today is the 3rd anniversary of the first Bali attack that saw 202 people killed, including 88 Australians. Abdurrahman Wahid now has questions about that attack as well. While some regard him as an eccentric, he is the former president and is often described as the conscience of the nation, revered by tens of millions of moderate Muslims. As such, he's one of only a few people publicly prepared to canvass the unthinkable. He believes that the plan for the second massive blast at the Sari Club, which caused the majority of casualties, was hatched way above the head of uneducated villagers like Amrozi. Amrozi was involved in the lighter bomb. You know? That's a problem always. So even though I agree that he should be given stiff, punishment, but that doesn't mean that he is involved. No. So you believe that the Bali bombers had no idea that there was a second bomb? Yeah, precisely. And who would you suggest planted the second bomb? Well, it looks like the police. The police? Or the armed forces, I don't know. Wahid's speculation is chilling, and again there's no evidence to support it. But there's no doubt that he's a barometer of how many Indonesians view the whole terror campaign. Around the world, as experts try to find a solution to the problem of suicide terrorism and Islamic fundamentalism, all agree that a good start would be with voices of moderation becoming dominant in the Muslim community. One such voice is Kiai Haji Abdurrahman Wahid, the first democratically elected president of Indonesia with the world's largest Muslim population. President Wahid has taken a courageous stand against extremists in the Islamic world. Since his election as Iran's president in 2005, Mahmoud Ahmadinejad has made headlines claiming that the Holocaust is a myth and that Israel should be wiped off the map. While many Muslims around the world have rallied to support the Iranian president's views, President Wahid has been outspoken in his opposition to Ahmadinejad's remarks. He falsified history, and this we cannot tolerate. سرطان استشرى في جسد الأمة الإسلامية لأن اليهود فيروس يشبه الإيدز. While many in the Muslim world propagandize about Israel and refuse to consider any recognition of the Jewish state, President Wahid has spoken out forcefully about the need for diplomatic relations with Israel. The constitution of Communist China say that communism is the basis of the state. And in their constitution, the communists say that there is no God, they are atheists. So my question is that if we have diplomatic relations with Communist China while they are at odds with us in the question of God, why we don't have diplomatic relations with Israel, who believes in God totally? So, because of this, I'm branded everything, but I never mind. If there is any hope that the moderates will truly become the dominant voice in the Islamic community, those who are for moderation and tolerance must believe that they will have the support of their co-religionists. I don't believe in the saying that people will always be the same. No, people change also. But we have to stick to the same principles of tolerance, of plurality, of coexistence. President Wahid's courage will only help to foster more voices of tolerance
and goodwill. Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Abdurrahman Wahid, the former President of Indonesia. On behalf of the Simon Wiesenthal Center, sir, to present you with the Medal of Valor and to express to you our great admiration for your courage. Thank you. You would say a few words. Ladies and gentlemen, especially Sam Wiesenthal Institute, it is my honor to get your respect in this matter. I would like to dedicate this to my deceased friend, Ramin, a Jew who shared with me for 4 years the Kabbalah, the Talmud, and everything. And together, we saw those 9 Jews hanging in the Tahrir Square. So I dedicate this to his memory because he deceased about 5 years ago. Besides that, this a kind of honor for me also to dedicate my life to one thing. I will work ceaselessly until Israel was acknowledged by the Republic of Indonesia. This is important because if we are like to be an honest people, dedicated to openness, then we have to acknowledge Israel. There is no other way. That's why I am very glad when I got an invitation from the President of Israel now, Shimon Peres, to participate in the seminar next Monday. From the United States, I'll go to Israel for that. I know this will make the current fundamentalists in Indonesia very angry, maybe other people also. And I would like to repeat that despite all kinds of propaganda from Tehran, what Mahmoud Ahmadinejad said about Holocaust is a lie. There is no other way to say it. Because if we are not frank, we are not honest to ourselves. This is very important, and I thank Sam Wiesenthal Institute for its praise for this. Thank you.
Rahman Wahid ikut dalam satu acara rangkaian menyongsong transformasi National Prayer Conference atau NPC di Senayan, Jakarta pada tanggal 12 hingga 16 Mei 2003. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 80.000 umat Nasrani dan lebih dari 10.000 pendeta dari berbagai aliran gereja di Indonesia dan mancanegara. Dalam sambutannya mengatakan mendukung proses transformasi umat Kristiani. Kegiatan ini sempat menimbulkan heboh VCD pemberkatan Gus Dur. Anda menghendaki transformasi Indonesia. Tapi ada pula yang berpandangan bahwa Islam itu harus didekati secara lembaga, secara institusional. Nah, mereka inilah yang mengundang campur tangan negara di dalam masalah keagamaan. Mereka tidak mengenal budaya Islam. Mereka adalah para managers, orang-orang yang mementingkan kelembagaan. Merekalah yang harus kita didik kembali. Mereka bukan musuh kita. Mereka melakukan apa yang telah diperbuat karena mereka tidak tahu. Karena itu kita yang mengetahui hal ini harus mengerti benar bagaimana mendidik kembali saudara-saudara kita. Nah, para hadirin, pertemuan kita kali ini adalah salah satu di antara mata rantai untuk menetapkan hal-hal seperti itu, untuk menetapkan lingkup pendidikan anak bangsa kita yang tidak mengerti bahwa tidak semua hal dapat diselesaikan dengan kelembagaan. Karena itulah saya harapkan Anda semua selalu memanjatkan doa kepada Tuhan agar saudara-saudara kita yang belum begitu mengerti itu kembali ke jalan yang benar. Bahwa kehidupan kita tidak dapat dijalankan hanya dengan mengembangkan institusi belaka. Mengapakah kita lalu berani-berani sekarang membawa negara dalam pendidikan agama? Karenanya kita harus bekerja keras sekarang ini untuk menghilangkan hal itu, tidak hanya dalam pendidikan saja, tapi dalam dunia dan kegiatan yang lain. Wow. Jadi pada hakikatnya, apa yang saya perbuat itu sama dengan yang dilakukan oleh gereja-gereja di kalangan kita. Sama dengan yang dilakukan oleh para agamawan dari berbagai agama yang ada di negeri kita. Karenanya saya merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya, dalam berasal usul etnis, dalam berbahasa dan sebagainya. Atas dasar itulah saya mengucapkan selamat kepada Anda semua dengan forum ini. Terima kasih dan selamat malam. Para pendeta dan hamba Tuhan umat Kristiani akan memberkati hamba Allah ini. Nanti Pak Pendeta Sudi Dharma akan berdoa, memimpin kita dalam doa. Arahkan tangan kita.
Mari berdoa, angkat dulu bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ismail, Allah Yakub. Pada malam hari ini kami bawa Gus Dur ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon berkat-Mu atasnya ya Tuhan. Kami percaya keberadaannya di tengah bangsa ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi Engkau menempatkannya ya Tuhan, dan Engkau akan memakainya bagi kesejahteraan bangsa kami Indonesia. Engkau selama ini sudah memakainya Tuhan menjadi dinamisator, menjadi stabilisator, dan memakai dalam banyak hal bagi negara dan bangsa ini. Karuniakanlah kepadanya hikmat dan kebijaksanaan. Penuhi hidupnya Tuhan, dan kuasai hidupnya dengan kasih dari surga. Kami percaya Bapa, kiprahnya akan sungguh mendatangkan sesuatu yang mendatangkan Indonesia baru. Bersama-sama dengan kami Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara besar di tengah bangsa ini. Berkati Gus Dur Tuhan dalam segala kegiatan-kegiatannya hari-hari ini. Berkati kesehatannya, berkati keluarga, istri dan anak-anaknya, berkati seluruhnya Tuhan. Segala jemaat yang dipimpinnya, 50 juta Nahdlatul Ulama Tuhan, kami percaya melalui kepemimpinannya membawa bangsa ini juga Tuhan kepada kesejahteraan yang luar biasa bagi bangsa ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkenan menerangi hatinya. Tuhan bukan lagi matahari yang menjadi terang baginya, tetapi Engkau Allah sendiri yang akan menjadi penerang abadi baginya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu atas hamba-Mu ini. Berkat-Mu turun atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya empati yang sudah beliau berikan kepada kami, sungguh ya Tuhan, ini merupakan tanda daripada Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan Engkau mengasihi akan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas Gus Dur. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Dilanjutkan dengan pesan-pesan profetik dari seorang hamba Allah yang datang ke Indonesia karena mengasihi Indonesia. Hamba Allah Ibu Cindy Jacob dari Amerika akan menyampaikan pesan Tuhan. Beliau telah berdoa untuk Bapak Abdurrahman Wahid. Kembali arahkan tangan kita untuk hambanya. For the Lord would say, Karena Tuhan berfirman, I love you, my son. Aku mengasihi engkau anakku. I love you. Aku mengasihi engkau. I'm going to strengthen you. Aku akan menguatkan engkau. I'm going to help you. Aku akan menolong engkau. I'm going to give you wisdom. Aku akan berikan hikmat. I'm going to give you the strength that you need to do what you need to finish for this nation. Aku akan beri kekuatan untuk menyelesaikan apa yang perlu engkau selesaikan untuk bangsa ini. For God says, Tuhan berfirman, I know that at times you get very tired. Aku tahu kadang-kadang di beberapa waktu engkau begitu lelah. And that you wonder, Kau bingung, will I be able to finish what I need to do? apakah aku bisa menyelesaikan apa yang harus kuselesaikan? The Lord says, Tapi Tuhan berfirman, I am going to be your strength and I will help you. Aku akan menjadi kekuatanmu dan aku akan menolong engkau. The Lord says, I know you are hungry for me.
Tuhan katakan, aku tahu engkau lapar mencari aku. And I know you love Indonesia. Aku tahu hatimu mencintai Indonesia. I created you inside your mother to help heal this nation. Aku ciptakan engkau di dalam kandungan ibumu untuk membantu menyembuhkan negeri ini. Now we know that Jesus was the greatest healer that ever walked the earth. Kita tahu Yesus adalah penyembuh yang terbesar yang pernah hidup di atas muka bumi ini. So, jadi, according to what the Bible says, sesuai dengan apa yang kita percaya dalam Alkitab, we're going to lay our hands upon Gus Dur. Kita akan menumpangkan tangan kita kepada Gus Dur. And we're going to just ask Jesus to do a miracle for Kita akan him. minta Tuhan Yesus lakukan mujizatnya sekali lagi malam ini. We're going to ask. Kita akan minta for God to protect his life. Tuhan melindungi hidupnya. To put angels around him. Biarlah perlindungan malaikat melindungi Gus Dur. Protect his family. Melindungi keluarganya. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, mari kita ulurkan tangan kita. we ask you to heal these eyes. Kami minta Engkau menyembuhkan mata Gus Dur. We ask from this day Kami minta mulai hari ini, that these eyes begin to heal. matanya mulai tersembuhkan. Open the eyes, Lord. Buka matanya, Tuhan. Father, we pray Bapa, kami berdoa in Jesus' di name dalam nama Yesus, that you're going to strengthen him. Engkau kuatkan dia. And Father, we thank you. There's a scripture in the Bible Ada satu ayat dalam firman Tuhan. that says, I will make even your enemies to be at peace with you. Aku akan buat bahkan musuh-musuhmu berdamai dengan engkau. And we pray that scripture. Kami mendoakan ayat ini. And Father, we thank you. Dan kami bersyukur Bapa. From this day, Lord, Mulai hari ini Tuhan, we ask you to open his eyes kami minta Engkau mulai membuka matanya and do a miracle. dan lakukan mujizat In the name of di Jesus. dalam nama Yesus. Amen. Amin. Tepuk tangan buat Bapa di surga. Atas nama semua hamba Tuhan, para peserta doa nasional umat Kristiani, kami mengucapkan shalom. Katakan shalom untuk Gus Dur. Sekali lagi shalom. Umat menggugat Gus Dur. Ini ketika ini ada CD-nya juga, yang mana Gus Dur katanya dibaptis itu. Oh. Padahal bagi saya. Oke, boleh diperlihatkan ke ini. Silakan. Itu kebohongan dari Nyonya siapa sih, Handoko apa siapa? Iya. Jadi ini ceritanya ada seorang wanita namanya Afung. Nah, dia ngajak saya pertemuan gereja di Istora. Sana saya tahu-tahu ada seorang pendeta wanita dari Amerika Serikat minta saya datang ke atas podium, ke atas panggung. Saya naik ke atas, terus dia doakan, lah itu pakai Bible di atas kepala saya. Ya itu aja, itu oleh Nyonya Handoko itu disiar-siarkan saya ini dibaptis begitu ya? Sudah terhubung dengan Solahuddin Wahid atau Gus Solah, adik kandung dari Gus Dur. Selamat malam, Pak Gus Solah. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Iya, Pak. Dari Metro TV kami ingin mengkonfirmasi, Pak. Kami menerima informasi bahwa kakak Anda, Gus Dur, sudah wafat. Apakah benar? Tadi saya terima SMS dari Sulaiman, asisten Gus Dur yang selalu mendampingi, memberitahukan bahwa Mama sudah wafat tadi jam 18.45. Kami turut berduka cita, Pak. Dan Pak Gus Solah, boleh kami tanya lagi kapan tepatnya Gus Dur meninggal? Pukul berapa, Pak? Ada informasinya? 18.45. 18.45, jam 6 lebih 45 sore tadi ya, Pak?
Iya. Gus Solah, Anda sempat menengok Gus Dur? Saya minggu yang lalu Gus Dur ke Teguiran. Hari Kamis hari itu jam 12 malam Gus Dur ke sini. Waktu itu Gus Dur habis dari rumah sakit di Surabaya, dari Jombang, mau ke Surabaya, mampir ke Teguiran. Itu terakhir sekali saya ketemu. Iya, iya. Iya, Pak. Doakan saya husnul khotimah. Ya. Iya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Gus Solah. Ya, mohon maaf pemirsa, hubungan dengan Gus Solah terputus. Kami ulangi sekali lagi, mantan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid sudah meninggal dunia pada pukul 18:45 waktu pemirsa, memang Indonesia. Selama ini kita ketahui bahwa kondisi kesehatan Gus Dur kurang baik, apalagi selama 3 tahun terakhir ini seringkali juga Gus Dur melakukan cuci darah sedikitnya 2 kali dalam seminggu. Yang terakhir kita dengar ia melakukan operasi gigi ya, sebelum akhirnya kesehatannya menurun dan meninggal dunia malam hari ini. Iya, dan juga tadi sempat ada informasi bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah menjenguk Gus Dur pada saat Gus Dur tutup usia pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya. Dan Gus Dur tutup usia pada pukul 18.45 atau 18.51 waktu Indonesia Barat. Kita akan cari tahu pemirsa bagaimana nanti proses pemakaman Gus Dur, apakah jenazah akan dibawa ke Jombang atau Ciganjur. Ya, dan untuk mengetahui apa penyebab dari meninggalnya mantan Presiden Abdurrahman Wahid, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur RSCM, Dr. Akmal Tahir. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Kami konfirmasi sekali lagi ya, Dok, ya, bahwa mantan Presiden Abdurrahman Wahid meninggal dunia pada pukul 18.45 ya, Dok, ya? Ya, betul. Iya, apa penyebabnya, Dok? Bisa dijelaskan? Penyebabnya adalah komplikasi gangguan jantung yang diperberat dengan adanya memang kelainan ginjal dan kencing manis ya. Itu sebenarnya yang kira-kira menjadi penyebabnya. Oke. Kapan tepatnya Gus Dur kondisi kesehatannya semakin memburuk, Dok? Sebenarnya sampai kemarin keadaannya baik.
Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk sorga, tetapi aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu, berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf atas dosa-dosa yang besar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. يوافي نعمه ويكافي آمين. يا ربنا لك الحمد كما آمين. ينبغي لمجدك وعظم سلطانك. آمين. لك الحمد ولك الثناء. آمين. لك الحمد ولك الثناء. آمين. يا الله رضاء لا آمين. بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إننا نتحفلنا في هذا المحفل العظيم لذكرى مناسبة سابع أيام وفاة الله عبدك كي عبد الرحمن الرحيم، فاجعله يا إلهنا يا الله آمين في السرور والبهجة والحبور. اللهم تقبل منا ما تلونا من القرآن العظيم ومن آياته الحكيم وما هللنا وما كبرنا وما سبحنا وما صلينا. اجعل ثواب ذلك يا إلهنا بعد ما تقبلت منا يا إلهنا إلى روح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح سائر الأنبياء والعلماء والشهداء والصالحين والأولياء المقربين، خصوصا إلى روح عبدك يا ربنا كي عبد الرحمن الوحيد. اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اجعل قبره روضة من رياض الجنان. يا حنان يا منان أنزل الرحمة والريحان ليأهله يا الله ولسائر أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع له ولهم الدرجات وكفر عنه وعنهم السيئات وضاعف عنه ولهم الأجور والحسنات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Dari Pak Budi Santoso ini mengenai seorang Gus Dur. Pak Budi, selamat malam. Malam. Iya, Pak Budi. Selamat malam. Iya, Pak Budi, bagaimana sih sebetulnya sosok seorang Gus Dur yang Pak Budi ingat? Ya, dan bagaimana Anda juga bersentuhan dengan Gus Dur begitu? Bagaimana Anda kenal dengan Gus Dur? Iya, saya kenal cukup lama. Satu hal yang paling menonjol dari Gus Dur adalah beliau tokoh yang tanpa kompromi membela ketidakadilan. Dimanapun ada ketidakadilan, dimanapun ada ketidakbenaran, dimanapun ada diskriminasi, beliau tampil tanpa kompromi, maju meskipun sendiri dan selalu pasang badan untuk apa yang beliau yakini. Dan semuanya itu dilakukan tanpa pamrih. Siapapun orangnya yang tertindas, beliau akan membela. Itulah Gus Dur. Sosok yang tidak berwacana tapi punya tindakan nyata dengan segala risikonya. Halo. Iya, Pak Budi, kalau kita ingat memang pada era Gus Dur lah tradisi barongsai bisa kemudian muncul kembali gitu ya, Pak Budi. Iya. Memang bukan hanya itu, jauh sebelum itu semua hal lah, bukan hanya menyangkut Tionghoa, Konghucu, semua hal yang tidak adil beliau akan tampil sebagai pendekar meskipun sendiri. Dan itu dengan segala risikonya dia berani gitu loh. Ya. Dan inilah yang kita sekarang miskin keberanian ya. Beliau membuka mata kita semua bahwa hal-hal seperti itu memang harus dilawan. Ya. Tentu dengan cara yang baik, cara yang tidak anarkis, cara-cara dengan kelembutan dan cara-cara dengan persuasif, meyakinkan orang lain untuk berbuat yang paling baik. Jadi ketika Gus Dur meninggal hari ini, yang kehilangan bukan hanya orang-orang tertindas, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi saya pikir seluruh umat manusia. Ya. Dan penetapan Hari Raya Imlek ya Eva ya, sebagai hari libur nasional juga terjadinya pada zaman pemerintahan Gus Dur. Ya, pada beliau libur fakultatif, kemudian oleh Ibu Mega menjadi libur nasional ya. Jadi yang merintis memang yang mencabut Undang-Undang Impres 14 tahun 67 yang membelenggu soal adat istiadat budaya dan agama orang Tionghoa adalah yang mencabut Perpresnya adalah Gus Dur dengan mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000. Kalau begitu mungkin normal saja untuk berkata bahwa ada apresiasi tinggi mungkin yang diberikan oleh kaum Tionghoa yang bermukim di Indonesia atas upaya-upaya dan juga kebijakan yang diambil Gus Dur semasa pemerintahannya ya, Pak Budi ya. Demikian ya Pak Budi. Sangat tinggi, bukan hanya tinggi, sangat tinggi, dan peran ini tidak tergantikan gitu oleh siapapun. Bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat Konghucu dan Tionghoa saja, tapi saya pikir untuk seluruh bangsa Indonesia ya, beliau adalah sosok yang di depan lah ketika melawan kedatian pada zaman yang susah. Bukan zaman yang didukung banyak orang, tapi di zaman ketika beliau sendiri gitu. Ya, apa nilai-nilai utama menurut Pak Budi yang dari Gus Dur yang seharusnya bisa diwariskan kepada masyarakat Indonesia? Kemanusiaan dan cinta manusia. Itu yang tidak dipunyai orang lain dan tanpa sekat. Dia tidak pernah melihat apa etisnya, apa sukunya, apa keyakinannya, apapun latar belakang primordialnya. Pokoknya siapapun yang tertindas, beliau tampil. Ya. Itu yang kadang-kadang orang kalau membela kan ada embel-embelnya, ada pamrihnya, beliau tidak punya itu. Ya. Pak Budi, Anda bertemu dengan Gus Dur kapan terakhir, Pak? Terakhir ketika beliau sakit, ya karena beliau keluar masuk rumah sakit, jadi saya lupa menjenguknya kapan, tapi ketika beliau di rumah sakit masih di RCM, saya menjenguk. Ya seperti itu. Iya, terakhir sempat berinteraksi seperti apa Pak dengan Gus Dur? Terakhir karena kita tahu bahwa beliau kurang sehat dan beliau itu kalau mendengar ada apa pengennya ikut, bukannya kami nggak mau ngundang, tapi kadang-kadang kasihan ya hal-hal yang kecil. Beliau untuk menunjukkan perhatian beliau juga mau hadir, padahal kita tahu seharusnya beliau itu istirahat. Jadi kita jaga supaya beliau jangan sampai dicapekan oleh hal-hal yang mungkin untuk ukuran beliau nggak ada artinya. Tapi itulah Gus Dur selalu ingin tampil, nggak bisa diem orangnya. Jika di rumah sakit pun keluar masuk, tahu-tahu kita tengok ada di mana, padahal beritanya sakit. Jadi kita memang terakhir agak menjaga supaya beliau jangan terlalu banyak bergerak atau kemana-mana, tapi
Baik. Ternyata beliau pergi kemana-mana. Iya. Baik Pak Budi, terima kasih. Mantan Menteri Pertahanan era Gus Dur, Mahfud MD, dan penulis biografi Gus Dur, Greg Barton, mengulas kembali kisah dibalik digulingkannya Gus Dur dari jabatannya sebagai presiden pada pertengahan tahun 2000. Gus Dur dianggap telah mengetahui bahwa dirinya akan menjadi korban dari transisi politik Indonesia dari otoriter menuju demokrasi. Hal tersebut dianggap Greg Barton dan Mahfud MD sebagai jawaban atas pernyataan Sultan Batugana beberapa bulan silam yang dianggap mencela Gus Dur karena mengatakan Gus Dur lengser karena kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Mahfud kembali meluruskan bahwa dalam kasus Bulog Gate dan Brunei Gate tidak ditemukan cacat hukum pidana. Namun MPR saat itu secara gegabah mengeluarkan memorandum untuk Gus Dur atas dasar dugaan pidana terhadap Bulog Gate dan Brunei Gate. Memorandum yang diabaikan Gus Dur tersebut dalam beberapa hari setelah dikeluarkan berkembang menjadi memorandum penggantian Kapolri yang tidak meminta persetujuan Dewan hingga akhirnya berubah menjadi memorandum tindakan inkonstitusional karena mencoba membubarkan MPR. Menambah pernyataan Mahfud, Greg Barton meyakini Gus Dur telah memprediksikan tidak akan melewati satu periode untuk menjabat sebagai presiden. Masih kuatnya pengaruh parpol era Orde Baru yakni Golkar akan menuntut Gus Dur melakukan deal politik. Namun Gus Dur yang dikenal nekat dan nyentrik justru menolak untuk melakukan deal politik tersebut. Kiai Ketoprak. Kiai Ketoprak. Nah, itulah yang kemudian jadi isu besar waktu itu. Mau dibesar-besarin juga oleh kelompok yang tidak suka kepada Gus Dur itu. Tapi saya ingin rekonstruksi sedikit ya. Kenapa? Misalnya itu ada dasar filosofis Gus Dur yang menurut saya mencengangkan saya. Karena lainnya, Gus Dur ini biarpun bagaimana waktu di Timur Tengah, waktu di Eropa, waktu di Belanda segala macam, dia adalah juga tidak hanya pembaca novel, tapi juga pembaca buku-buku filsafat. Oke. Jadi filsafatnya itu misalnya begini, kalau diskusi dengan saya, waktu dia digebukin para kiai soal ngomong pribumisasi, assalamualaikum diganti dengan selamat pagi segala macam itu, saya bilang sama Gus Dur, Gus itu kiai-kiai kok rame banget sampai dilawan kayak begitu. Oh biasa orang itu Kang, katanya orang itu bukan kok pahamnya yang salah, tapi yang sering itu salah pahamnya itu loh. Itu Gus Dur itu gitu. Dan Gus Dur ini ya waktu baru pulang itu kiai yang paling dikagumi itu namanya Pak Yai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq, betul, Jember. Karena Pak Yai Ahmad Siddiq itulah yang mendudukkan pengertian yang mendasar sekali menurut Pak Yai Ahmad Siddiq bahwa Pancasila itu adalah Islam yang diterjemahkan untuk Indonesia. Oke. Dan itu Gus Dur itu kagum-kagum betul dari Kiai Ahmad. Saya pernah dibawa naik bis dari Jakarta hanya memenuhi supaya ketemu Kiai Ahmad Siddiq itu. Nah, Gus Dur bilang begini filosofisnya itu. Saya waktu itu tanya, "Loh Gus, lah kalau assalamualaikum diganti selamat pagi terus jenenge awake dhewe diganti sapa? Gus kan Arab juga jenenge dhewe." Gus Dur Abdurrahman Wahid, saya Muslim Abdurrahman. Walah Kang, sampean itu salah lahir. Kita ini juga salah lahir. Saya lahir di Jombang, sampean di Lamongan. Coba lahir di Gunung Kidul, jeneng sampean ku Slamet jane duduk Muslim. Dan Gus Dur bilang bahwa kita ini kan sebenarnya orang Indonesia yang kemudian memeluk agama Islam. Jangan diwalik-walik katanya. Bukan orang yang begitu lahir sudah Islam, tidak. Sampean lain Lamongan, saya di Jombang katanya. Coba sampean lahir di Timur-Timur sana. Wis agama Islam opone ora Muhammadiyah, ora NU, jeneng sampean mesti ora Muslim Abdurrahman, kata Gus Dur. Ini dilalah ono sejarah dulu. Kapal uap itu datang ke sini membawa pedagang Gujarat katanya. Makanya dasar yang menjalin kita itu sebenarnya bukan pengertian agama yang formal itu, tetapi Islam bagaimana mengajarkan supaya kita humanis tadi itu sebenarnya. Ini sekedar ilustrasi saja bagaimana cara Gus Dur memaknai keislaman itu sebenarnya tidak sekedar ya formalistis saja. Oleh karena itu Gus Dur tidak suka formalistis, termasuk tadi sok salam, sok jilbaban, sok gitu-gitu kata Gus Dur.
sing ditutupi mung raine atine ra karu-karuan kata Gus Dur. Kok ora Gus lek atine ra karu-karuan. Lah wong tak lirik ya dhek nglirik. Jadi Gus Dur itu Islamnya sangat tadi saya bilang bahwa tidak hanya human ya, sehingga dia. Nah, waktu itu kita ada perdebatan tahun-tahun 70 itu kita pengikut strukturalis apa kultural. Ya itu sangat ini. Ada yang bilang saya Islam strukturalis, ada Islam kultural. Nah, kata Gus Dur, sekarang ini saatnya karena orang Islam termasuk kaum Nahdliyin ini terpinggirkan, maka harus ada konsolidasi dan itu strateginya memang harus kultural. Tapi kata Gus Dur, nanti ketikanya Kang, kita harus menguasai negara. Sebab siapa yang menjamin? Misalnya begini, kita memperjuangkan anti diskriminasi. Yang bikin regulasi menjamin tidak terjadi diskriminasi itu negara. Oleh karena itu negara jangan diserahkan orang-orang yang tidak paham. Oke. Itu Gus Dur. Nah akhirnya benar Gus Dur jadi presiden. Ya. Waktu Gus Dur jadi presiden saya lihat di TV. Walaupun kemarinnya itu dia bilang kepada saya, Kang saya besok akan jadi presiden. Saya bilang, wah serah mungkin Gus piye lek jadi presiden carane. Tapi ya benar itu Gus Dur jadi presiden. Jadi begitu Gus Dur jadi presiden, sebenarnya kurang waktu dia untuk merumuskan ini. Selain juga dia keburu-buru sih, jadi tidak punya. Ya termasuk salahnya saya kok tidak dijadikan salah seorang menterinya itu. Guyon aja ini bukan soal apa-apa. Terima kasih. Ya baik, luar biasa, tepuk tangan untuk Mas. Ya. Jadi kita bicara kan, kita baru sadar ya tentang Gus Dur bicara tentang struktural, diskusi tentang strukturalis atau kultural. Itu terjadi pada tahun 70, kita gerakan kultural dulu tapi suatu saat struktural harus dipegang dan itu semuanya sudah terjadi ya, dan semua dijalankan dan ini sebuah proses intelektual dan yang luar biasa, tidak sekedar sebagai sebuah gerakan kekuasaan tapi sebuah gerakan yang didasari oleh sebuah pemahaman keilmuan. Baik, dan saya beri kesempatan kepada satu penanya dulu untuk bisa menyampaikan, membuat diskusi ini kita semakin rindu kepada Gus Dur. Silakan. Baik, satu orang. Silakan. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nama saya Ian. Langsung saya pada pokok pertanyaannya. Jadi siapa? Mungkin namanya siapa? Ian. Ian. Singkat sekali. Mungkin hanya sekedar menambahi dari saudara yang barusan bahwa kita tahu bahwa Gus Dur memang seakan-akan ada di ranah tinggi kalau kita tarik kepada wilayah masyarakat. Jadi kalau kita umpamakan bahwa Gus Dur ini seakan-akan bagaikan mesin kereta Cina yang membawa gerbong Indonesia, maka terpincang-pincang. Teringat kemarin ketika dipanggil ke Istana Negara bahwa Gus Dur ini pakai celana pendek. Ini nilai filosof yang kita ambil itu apa? Jadi kalau kita kembalikan kepada masyarakat yang memang secara kapasitas memang kurang mengerti nilai filosofnya itu apa yang bisa kita ambil, biar tidak timbul salah paham atau pahamnya salah seperti itu. Terima kasih. Nah, ini Gus Dur ini memang udah tokoh ya, pakai celana pendek ditanya filsafatnya apa gitu kan, luar biasa. Wis top pokoknya. Ya baik. Dan yang Muslim tadi ada dua pertanyaan. Yang pertama filosofi celana pendek, tadi yang kedua. Kemudian ada pertanyaan apakah Gus Dur pernah curhat kepada sahabat-sahabatnya tentang ketika jadi presiden, dan kenapa kemudian Indonesia atau orang-orang politisi itu memiliki pendapat-pendapat yang berbeda dengan Gus Dur. Mungkin ada cerita-cerita dari Kang Muslim. Silakan. Saya nambahin sedikit tentang gitu aja kok repot itu ya. Jadi bedanya Gus Dur dengan tokoh lain itu, dan ini saya tidak temukan kalau tokoh lain itu, biarpun ada tokoh yang lebih pintar, tapi tidak sepintar Gus Dur cara memperoleh bagaimana cara menjawab ya. Menjawab kalau ada orang itu bertanya, mempertanyakan sesuatu yang dia sebenarnya tidak paham. Salah satu contoh misalnya begini. Saya ke Palembang dengan Gus Dur. Di sana ketua NU wilayah itu seorang kiai datang ke Gus Dur tanya,
Gus itu kok rame-rame di Jakarta katanya ada buku ya sholat itu ini buku namanya Catatan Ahmad Wahid ya. Nah tapi beritanya itu bahwa Gus Dur membela isinya pikirannya Ahmad Wahid itu yang antara lain mengatakan macam-macam lah pemikiran akal sehat segala macam mempertanyakan banyak hal. Gus Dur itu enak aja dengan spontan dia menjawab, oh alah kiai itu kan biasa terus pundi Gus. Biasa itu soal seperti kitab-kitab Kaifiatus Shalah saja katanya. Nah, udah selesai dijawab begitu. Saya pulang saya tanya Gus, kok sampai napusi itu bukan soal Kaifiatus Shalah kok aku bilang gitu. Ya piye toh Kang, saya jelaskan panjang-panjang malah bingung nanti. Tapi pertanyaan yang kedua, saya pernah terkesan ya. Itu banyak ulama persoalan doa bersama. Jadi ulama ini pada berdebat doa bersama itu boleh apa tidak boleh. Katanya ini gimana masa Tuhan disatukan gitu katanya. Saya juga kehilangan jawaban waktu dalam perdebatan itu. Tapi Gus Dur dengan tenangnya itu bilang gini loh, gampangnya begini loh doa bersama itu. Ini kita lagi kumpul masing-masing bawa handphone. Kemudian pada handphone ke Tuhannya masing-masing katanya. Nah, masa salah pakai handphonenya sendiri-sendiri. Hanya kebetulan tempatnya sama katanya Gus Dur. Ya. Bukan berarti Tuhannya itu disatukan, bukan ya. Katanya. Itu saya terserah keyakinannya masing-masing. Tapi selesai itu perdebatan. Ya, logikanya mudah banget. Nah, logikanya itu bagaimana ada people reasoning yang dia bisa cara jawabnya itu gampang gitu loh. Baik. Nah, saya baru akan jawab yang tadi yang pertama. Pak Gus Dur pernah curhat. Itu ada kronologis yang agak lucu dan lucunya itu buat saya terutama. Suatu ketika saya dipanggil Gus Dur datang ke istana. Sampai di istana diajak makan. Itu menjelang Gus Dur mau turun itu. Okay. Setelah makan kemudian biasa Gus Dur tanya, ada apa Kang di luar? Ya nggak ada apa-apa, tapi juga kalau dipikir-pikir ada juga yang agak harus diwaspadai Gus. Apa? Saya bilang bahwa ada rapat di Hotel Sahid, ada macam-macam orang termasuk Quick Gi, ada macam-macam. Mereka itu membentuk susunan kabinet yang terdiri dari 35 orang. Oh gitu katanya, iya. Yang kedua apa? Yang lain apa? Saya bilang barusan ada pangdam-pangdam kumpul di Sumedang. Nah mereka itu mau bikin surat ke presiden. Maksudnya gimana? Maksud saya gini Gus, yang pertama tadi, nah ini saya didakwah ngompori Gus Dur itu di sini sebenarnya. Saya bilang yang pertama tadi, bagaimana Gus Dur presiden ada sekelompok orang bikin rapat, bikin susunan kabinet. Menurut saya ini mengarah ke makar. Yang kedua, pangdam-pangdam itu di bawah panglima tertinggi. Kok bikin surat itu eksesif menurut saya. Oh gitu. Ya. Waktu saya akan pamit pulang, kemudian Gus Dur tanya lagi, benar itu kata di Kang? Iya benar. Malamnya Gus Dur itu memanggil semua kepala staf, ada angkatan darat, ada macam-macam. Gus Dur pidato di situ. Apakah Anda peka atau Anda tahu bahwa negeri ini dalam keadaan gawat? Nah, lucunya pulang dari rapat itu, kemudian saya lupa siapa kepala BIN-nya waktu itu ya. Ada orang dari Manado yang meninggal itu siapa namanya? Pak Ari Kumaat. Kemudian kok saya dipanggil Pak Ari Kumaat katanya, saya memberi informasi pada presiden yang kemudian presiden panik gitu loh. Jadi saya tidak diinterogasi, saya dipanggil beberapa kali ngobrol dengan Pak Ari Kumaat sama Pak Nardi itu wakilnya, Direktur A itu. Di Hotel Meridian itu, dan saya bilang, loh enggak Pak, ini menurut saya harus nyampaikan pada presiden, dan saya tidak punya kapasitas apa-apa, saya sebagai kawan, saya sampaikan bahwa ini ada gejala seperti ini. Ternyata betul, gejala itu meluncur sehingga akhirnya Gus Dur diturunin. Selesai lama setelah Gus Dur diturunin itu, Gus Dur cerita pada saya bahwa benar Kang, ternyata apapun tujuan kita, menjaga demokrasi, menjaga apa-apa, tapi konspirasi elit itu jangan diabaikan. Saya diturunin bukan oleh rakyat, tapi oleh konspirasi elit.
Nah ini termasuk cerita kenapa Gus Dur pakai celana pendek itu. Karena Gus Dur percaya dengan kata celana pendek itu dia ingin menunjukkan bahwa rakyat sedang dilucuti kekuasaannya oleh konspirasi elit itu. Oleh karena itu Gus Dur selalu bilang kepada saya, kita itu salahnya Kang dari dulu terlalu percaya pada rakyat. Dan selalu ada di rakyat, tidak pernah kita memikirkan bagaimana jahatnya konspirasi elit itu. Dan kemudian Gus Dur bilang, mudah-mudahan ini hanya saya yang mengalami seperti ini. Tetap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menerima sebuah peci yang dulu pernah digunakan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Peci tersebut merupakan hadiah dari istri almarhum Gus Dur, Sinta Nur Wahid, karena menilai kepribadian Jokowi yang merakyat seperti mantan Presiden Gus Dur. Peci ini diberikan setelah Jokowi menjadi pembicara kunci pada perayaan hari lahir The Wahid Institute yang ke-9 pada Kamis 26 September 2013. Pada acara tersebut, Jokowi menceritakan kinerja yang telah dan sedang dikerjakannya. Ia menekankan bahwa rakyat memerlukan sentuhan nyata bukan sekedar omongan. Jadi hal kecil-kecil seperti ini yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat. Yang ditunggu itu bukan omongan lagi, masyarakat udah nggak nunggu omongan sekarang ini. Mereka ingin menunggu realnya apa, konkretnya apa, nyata dirasakan mereka atau tidak. Kalau tidak, apa Jokowi itu paling digitukan aja gitu. Terkait pemberian peci tersebut, Yeni Wahid, putri Gus Dur, menegaskan pemberian peci tidak ada kaitan dengan dunia politik. Salah satu alasan memilih Jokowi karena merupakan sosok yang patut dijadikan inspirasi bagi kepala daerah lainnya. Itulah yang patut diapresiasi. Nah, ini kita biarkan prosesnya jalan dulu. Belum tentu juga beliau nyalon, tapi kalau beliau memang mau nyalon, memang punya kemampuan dan punya track record yang jelas. Nah, kita memberikan apresiasi itu. Gitu. Minimal ya, jangka pendeknya yang ingin kita capai adalah agar beliau bisa menjadi inspirasi bagi kepala daerah yang lainnya dalam mengayomi warganya. Itu minimal. Beberapa tokoh nasional menghadiri peringatan ke-9 lahirnya The Wahid Institute yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid. Antara lain, Wiranto, Akbar Tanjung, Jan Farid, dan serta tokoh-tokoh lain yang turut memberikan sambutan untuk mengenang Gus Dur. Mita Mestika, Syahrul Anwar, Kantor Berita Indonesia, mewartakan. Terima kasih. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that does things to me.